दर्शक बंधु यही गुरुत्वपूर्ण कथागुड़ी आपण मानकर टिके मूल्यवान समय देकी निश्चय शुणु। 1 नंबर, जदि बारंबार हाथरू लुण तले पकाती तेबे अशुभ होता है एवं वैवाहिक जीवन में किसी समस्या किंबा मनमालिन देखादेवार संभावना रही है। 2 नंबर, हाथरू बारंबार तेल ढाली हेबा उचित नुहे, यह अमंगलकारी होता है एवं घरे कौनसी समस्या देखादेवा सहित ऋण भार वृद्धि होता है। 3 नंबर, पूजा करने समय हाथरू जदि पूजा थाली पड़ जाए तेबे अशुभ होता है एवं आगामी दिन में कौनसी समस्या देखादेवार संकेत होता है, ध्यान रखिए। 4 नंबर, खाऊथिबा समय हाथरू जदि कौनसी खाद्य जिनिस तले पड़ जाए तेबे यह मध्य बहुत अशुभ होता है एवं नकारात्मक शक्ति वृद्धि पाइबा सहित आगामी दिन समय दारिद्रता देखादेवार संकेत होता है, मन रखिए। 5 नंबर, खाद्य खाइबा समय जदि खाद्यरू बाल बाहर तेबे यह मध्य बहुत अशुभ होता है एवं राहुंकर खराब प्रभाव पड़िबार संकेत देता है। 6 नंबर, राहुंकर खराब प्रभाव हेतु मतिभ्रमर शिकार होगाक पड़ता है एवं ठीक भूल निर्णय करने कष्टकर होगा सहित कुसंग मध्य वृद्धि होता है। 7 नंबर, दर्शक बंधु जदि राहु अशुभ प्रभाव प्रदान करुथांती तेबे व्यवहार रे अहंकार पूर्ण वार्तालाप देखा देता है एवं मुखरू खराब अथवा अभद्र शब्द मध्य बाहरी थाए। 8 नंबर, राहु अशुभ हेले आत्मविश्वास दुर्बल होता है एवं निज उपरे भरोसा उठिଯିवा सहित तार कुप्रभाव रोजगार उपरे पड़ता है, मन रखिए। 9 नंबर, राहुंकर खराब प्रभाव पड़े खाद्यरू बाल बाहर सही खाद्य फिंगिदेवा उचित, खाइबा उचित नुहे एवं कला कुकुर को खाद्य देवा द्वारा अशुभत्व दूर होता है। 10 नंबर, जदि कौनसी लोक आईन कानून किंबा कौनसी नियम मानती नहीं तेबे अमंगलकारी होता है एवं ग्रहराज शनिंकर कृप दृष्टिर शिकार होता है। 11 नंबर, ज्योतिष शास्त्र अनुसार कुंडली रे गुरु एवं शुक्र ग्रहंकर कमजोर होगा कारण धनर अଯଥା अपचय होता है। 12 नंबर, गाधोई सारिया पर बाल्टी केबे भी गाधुआ पानी छाड़िक आसवा उचित नुहे, यह अमंगलकारी होगा सहित कांगाल होबार संभावना मध्य रही है। 13 नंबर, गाधोइबा समय झड़ीथिबा चुट्टी केबे भी गाधुआ घरे छाड़िक आसवा उचित नुहे, यह अमंगलकारी होता है एवं व्यवसाय रे बाधाविघ्न आसवा सहित जीवन में उन्नति रे बाधा प्राप्त होता है। 14 नंबर, गाधोई सारिया पर केबे भी कपड़ा धोइबा उचित नुहे, यह अशुभ एवं अमंगलकारी होगा सहित घरे दारिद्रता देखादेवार संभावना रही है। 15 नंबर, गाधोइबा पर ओदा कपड़ा गाधुआ घर रखिबा उचित नुहे, यह अशुभ होता है एवं जीवन में सम्मान हानि होबार संभावना देखा देता है। 16 नंबर, स्त्री लोक माने गाधोइबार तुरंत पर सिंदूर लगाइबा उचित नुहे, यह अशुभ होता है एवं मन में खराब भावना आसवा सहित आर्थिक संकट देखा देता है। 17 नंबर, ठाकुर घरे ठाकुरंकर मूर्ति किंबा फोटो एपरि रखिबा उचित जेपरि गोटे ठाकुरंकर दृष्टि अन्य ठाकुरंक उपरे न पड़े, कारण यह बहुत अशुभ होता है। 18 नंबर, ठाकुर घरे केबे भी ठाकुरंकर मुह घोड़ेकी रखिबा उचित नुहे एवं ठाकुर घर आड़कू केबे भी गोड़ करिकी शोया मध्य उचित नुहे, यह घोर अमंगल होता है। 19 नंबर, घर केबे भी 3 मासरू अधिक समय खाली रखिबा उचित नुहे एवं घरर भंडार घर केबे मध्य खाली रखिबा अनुचित, यह अशुभ होता है। 20 नंबर, जदि घर कौनसी कार्य समस्त परिवार जाऊथांती तेबे ठाकुर घर केबे भी ताला पकाइकी जीवा उचित नुहे, यह घोर अशुभ होता है। 21 नंबर, मंदिर रे ठाकुर दर्शन करी फेरिबा समय केबे भी घंटी बजाइबा उचित नुहे, यह अशुभ होता है एवं आरती नेबा समय केबे भी गोटिया हाथ रे आरती नेबा अनुचित। 22 नंबर, स्त्री लोक माने दंडवत प्रणाम करने उचित नुहे, यह अशुभ होता है एवं
ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଅନୁଚିତ। 23 ନମ୍ବର, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରଜସ୍ୱଳା ମହିଳାମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅନୁଚିତ। 24 ନମ୍ବର, ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ସମୟରେ କେବେ ବି ଅନ୍ୟର ଦୀପରେ ନିଜ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। 25 ନମ୍ବର, ମହିଳାମାନେ କେବେ ବି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ରେ ଠେଲାପେଲା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। 26 ନମ୍ବର, ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମହିଳା ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ାଇବା ଉଚିତ, ଏହା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଚଞ୍ଚଳ ମନ ସ୍ଥିର ହେବା ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। 27 ନମ୍ବର, ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟ ରୋଗ, ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ ଏବଂ ହାଡ଼ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ପାଚନତନ୍ତ୍ର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 28 ନମ୍ବର, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିବା ସହିତ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାନସିକ ରୋଗ, ଭୟ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ନିଦ୍ରାଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 29 ନମ୍ବର, ମଙ୍ଗଳବାର ବ୍ରତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କିତ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 30 ନମ୍ବର, ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବୁଧ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଚର୍ମ ରୋଗ ସହିତ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 31 ନମ୍ବର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଳଦୀର ତିଳକ ଲଗାଇବା ସହିତ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କ୍ୟାନ୍ସର, କାମଳ ରୋଗ ଏବଂ ପେଟ ସମ୍ପର୍କିତ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 32 ନମ୍ବର, ଦ୍ୱିପ୍ରହର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ଦହି ଖାଇବା ଉଚିତ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଶୁକ୍ର ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମଧୁମେହ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ନେତ୍ରଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 33 ନମ୍ବର, ସ୍ୱାସ୍ଥିକ ଭୋଜନ କରିବା ସହିତ ସକାଳୁ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ କିଛି ସମୟ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ଶନି ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶରୀର ବିକୃତ ସମସ୍ୟା, ଜଟିଳ ରୋଗ ଏବଂ ସ୍ନାୟୁଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 34 ନମ୍ବର, ଦେହରେ ଚନ୍ଦନ ଅତର ଲଗାଇବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥିକ ଭୋଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରାହୁ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବେକରେ ତୁଳସୀ ମାଳି ପିନ୍ଧିଲେ ଅଚିହ୍ନା ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। 35 ନମ୍ବର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସ୍ନାନ କରିବା ସହିତ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ନିବେଶ କଲେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହେବା ସହିତ କେତୁ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 36 ନମ୍ବର, ଝାଡ଼ୁରେ କେବେ ବି ଗୋଡ଼ ମାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ ହେବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ ଏବଂ ଧନର ଅଭାବ ହୋଇଥାଏ। 37 ନମ୍ବର, ଅଇଁଠା ବାସନ କେବେ ବି ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ଚୁଲା ଉପରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। 38 ନମ୍ବର, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଘରେ କେବେ ବି ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ବୃହସ୍ପତି କମଜୋର ହୋଇ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। 39 ନମ୍ବର, ମହିଳାମାନେ ସକାଳୁ ଡେରିରେ ଉଠିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। 40 ନମ୍ବର, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ହାତ ଚୁଡ଼ି, କୁଣ୍ଡଳ ଏବଂ ପାଉଁଜି କେବେ ବି ଓହ୍ଲାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଅଶୁଭ ହେବା ସହିତ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ।